Selamat datang kembali di channel Radio Tempur. Seperti yang pernah gue bilang sebelumnya, Jiri Prochazka ini bagaikan Tony Ferguson versi light heavyweight. Sama-sama memiliki gaya bertanding yang unik, cara berlatih yang unik, dan tentu saja pola pikir yang unik. Usai face-off terakhirnya dengan Alex Pereira, Jiri masih bersikeras dengan pendapatnya bahwa Alex Pereira menggunakan bantuan sihir menuju pertandingan ini. Dan sebenarnya nggak salah-salah juga pemikiran Jiri. Dan gak salah juga jawaban Alex yang menyatakan bahwa kita bertanding tidak hanya menggunakan tulang dan daging, melainkan roh juga. Hanya beda saja cara Jiri menangkapnya. Karena jika kita tarik mundur ke UFC 287, rematch antara Israel Adesanya melawan Alex Pereira, kita melihat bahwa Israel juga harus kembali ke leluhurnya untuk pertandingan tersebut. Orúkọ mi ni Israel Mobọ́lájí Tèmítáyọ̀ Ọdúnayọ̀ Olúwafẹ́mi Owólabí Adésanya. Ọmọ ọba ni mí. Tomorrow it's one and done. Ini bukan berarti dikasih jampi-jampi atau jimat ya, melainkan ini lebih kepada penguatan spiritual seorang fighter untuk lebih mengenal dirinya sendiri. Dan alhasil terbukti, Israel Adesanya berhasil membalaskan kekalahannya dan bahkan membuat tidur sang kepala batu Poatan Alex Pereira. Hingga tibalah malam penentuan itu, Jiri Prochazka masuk pertama sebagai penantang, kemudian disusul oleh sang juara Alex Pereira dengan musik khas dan tarian panah tradisinya. Menariknya, masih dengan pemikiran bahwa gestur memanah ini adalah sihir dari Alex Pereira, Jiri terlihat melangkah ke tengah oktagon dan melakukan gerakan yang seolah ingin menangkal sihir dari Pereira. Emang unik Jiri Prochazka ini, benar-benar Tony Ferguson versi light heavyweight. Meski hasil partai pertama mereka berakhir dengan finish, Bandar masih menganggap rematch ini sebagai fight yang kompetitif. Untuk itu, Pereira berada di posisi favorit tipis minus 140 dan Jiri berada di posisi underdog tipis plus 120. Sejak pertandingan pertama mereka, stare down di antara kedua ksatria ini selalu menjadi tontonan yang sangat dramatis dan membuat kita yang menyaksikan merinding. Dan dalam rematch ini pun, mereka kembali ke momen itu. Kedua ksatria ini saling mengunci pandangan mereka, mengabaikan gemuruh Las Vegas dan suara Bruce Buffer yang menggelegar, seolah di arena itu hanya ada mereka berdua. Di awal pertandingan, Jiri langsung memasang kuda-kuda southpaw sebagai antisipasi leg kick sembari membaca gerakan Pereira. Namun setelah menelan beberapa leg kick, Jiri langsung kembali pada kuda-kuda ortodoksnya. Ketika mereka saling membaca dan berusaha masuk, left hook kematian Pereira sempat mendarat ke kepala Jiri. Namun Jiri masih sanggup menelannya. Setelah itu, di 1 menit terakhir, Jiri coba membawa pertandingan ini ke ground seperti match pertama mereka. Namun kali ini, Pereira sudah lebih terlatih. Di detik-detik terakhir ronde pertama, bertepatan dengan bunyi bel tanda berakhirnya pertandingan, lagi-lagi left hook Pereira mendarat dan menjatuhkan Jiri Prochazka. Jiri langsung menantang Alex bermain di bawah tanpa sadar bel sudah berbunyi. Waktu istirahat nampaknya tidak memberikan recovery yang optimal bagi Jiri. Karena masuk di ronde kedua, tidak sampai 3 detik, Alex melakukan switch kick yang sangat cepat, menipu Jiri yang mengira ini adalah tendangan body sehingga mendarat telak dan menjatuhkan Jiri Prochazka. Di post-match interview, Plino Cruz menjelaskan bahwa Alex menyaksikan Jiri pemanasan dan dari apa yang dia lihat, Jiri terlalu fokus menahan tendangan pada kaki, sehingga mereka sudah mempersiapkan tendangan kepala kejutan ini. Foi tudo certo. No, actually, I was in the locker room talking to Plínio, my coaches, and he showed me the video of Jiri warming up, and I saw that he was trying to counter-attack the calf kick, defend and counter. But I told Plínio that he was doing the wrong timing. The timing was not good. So I saw that he was too focused on not taking that kick, and he was keeping his hands down and leaving the head, exposed. So I told him, I'm going to explore the high kick. Saking kerasnya tendangan ini, bahkan jempol kaki Alex sampai dislokasi. Bayangkan seberapa keras kerusakan yang ditanggung kepala Jiri. Dan tidak ingin berakhir kontroversial seperti pertandingan pertama,
Dengan tubuh Yiri yang terkapar di kanvas, Alex melanjutkannya dengan ground and pound keras ke kepala Yiri sampai Herb Dean menghentikan pertandingan. Alex sempat khawatir melihat Yiri yang memaksakan dirinya untuk tetap berdiri. Mentalitas dan spirit juang Yiri memang tidak perlu dipertanyakan. Tapi ketika raga sudah tidak berdaya, ya apa daya. Namun respect kepada Yiri yang tetap mengangkat kepalanya tinggi meskipun ia pasti kecewa dengan hasil pertandingan ini. Di post-fight interview, Alex Pereira memberikan pesan hangat kepada Yiri mengenai hal-hal spiritual yang Yiri singgung terus selama pertandingan ini. Né? E eu acho que com certeza ele deve estar bem. No, man, I wish him a well in speedy recovery for everything. I wish well that he be good on his future plans. One message for him, I know he talk a lot about spirituality. And fala que o mesmo Deus que me protege, Deus abençoa os que me protege. Just so he knows, you know what I mean, the same God that blesses us is the one that protects us, and I pray a lot for him and for me to be well after this fight. Di bandara kepulangan mereka pun, mereka sempat berpapasan kembali, dan Alex Pereira kembali menyampaikan respect-nya dan pandangannya terhadap hal-hal spiritual ini. Porque a religião é outra, de Deus, eu saiba muito disso, que isso é muito importante, que se usa isso para fazer o mal, não se faz nada disso. Jamal Hill yang masih dendam pada Poatan mencuit di Twitter. Katanya, "Saya akan buat tidur lawan saya berikutnya. Dan setelah itu, kita bertanding lagi. Kemenangan yang hebat, tapi kita belum selesai." Dan Alex Pereira membalas, Tá bom. Okay. Kemenangan serta keaktifan Alex Pereira ini mengantarkan Alex ke ranking 2 pound for pound melampaui Jon Jones. Ini adalah kali pertama Jon Jones menduduki ranking 3 setelah 7 tahun. Biasanya, Jon Jones hanya pernah menduduki ranking 1 atau 2 pound for pound, atau tidak menduduki sama sekali. Di tahun 2017, ia pernah menduduki ranking 3 hanya karena baru selesai menjalani scoring steroid. Tapi setelah mengambil kembali sabuk vacant light heavyweight dalam rematch-nya melawan Gustafsson, Jon Jones kembali ke ranking 1. Lucunya, di post-fight press conference, Dana White masih militan membela Jon Jones di hadapan awak media. It's just a whole nother level. I mean, that's why I think this is the problem with the conversation that we're having here and why people aren't giving Jon Jones the respect for pound. This fucking guy destroyed the best heavyweight in the division. Easily made it look like nothing. Jon Jones is the pound for pound best fighter in the world and the greatest fighter fucking ever. Period. End of story. Well, I don't disagree with that, but he hasn't fought in a long time. But in Stipe or in a longer time, He got hurt. I get it. I'm not criticizing. He was trying to fight. I'm just saying, yeah, no. Yeah, well, it's not like he's just fucking sitting around and doesn't want to fight. The No, guy came to I'm fight. not saying It's that. the first injury he's ever had. But And listen to me, I'm not defending Jon Jones. You know what I mean? Jon Jones has been one of my biggest fucking headaches in the entire time that I've been in this company, right? And the guy hasn't been the model, fighter in the company. No matter what you think of Jon Jones, he's the fucking best ever, and I he's the think pound for the best pound best ever. I fighter in the agree. world. I And he's the agree. pound for pound best fighter in the world. well, except that he hasn't fought in the last year, so he's not. Because he got hurt. He Right, got injured. But if you don't, If you were coming into a fight and you fucking got hurt, that means you're not the pound for pound best fighter in the world anymore? How does that even make sense? When It he doesn't fights- make sense. when he fights- right? If he was sitting out and fucking getting arrested and running around or whatever, and you're like, well, Jon Jones is inactive, I'd say, maybe you're right. But as an educated adult who knows the fight business, you cannot deny that while Jon Jones is active, he is the greatest fighter in the world. did I not say that? Yes, I don't know what you're arguing about here. I don't even know how we're in this conversation. Where are the helicopters when you need them? Because you're. Dan terakhir, tentu saja, orang selanjutnya bagi Alex Pereira, yaitu Magomed Ankalaev yang sudah mencuit di Twitter. Katanya, "Kawan-kawan, percayalah, saya akan meng-KO-kan Alex Pereira. Saya tidak akan men-take down-nya. Orang ini tidak punya dagu, tapi saya tahu orang ini berbahaya."
Semua orang di jajaran 5 besar sudah pernah dibuat KO. Sayalah light heavyweight terbaik di planet saat ini. Tidak ada yang selevel dengan saya. Dan sekarang, saya harus bertanding melawan juara. Dan saya yakin dia tidak takut seperti lawan yang lainnya. Alex Pereira, selamat juara. Saya sangat terkesima. Tapi sang bos Dana White selalu berkata bahwa ini adalah olahraga kesempatan. Dan yang saya inginkan hanyalah kesempatan. Saya tidak perlu gulat. Saya memiliki striking yang cukup untuk menguji dagumu. Saya percaya bisa meng-KO-kanmu. Dan inilah respon dari Alex Pereira. The only person in the top 5 of light heavyweight who you haven't already beaten or isn't coming off a loss is Magomed Ankalaev, who's unbeaten in his past 12 fights. Do you feel like he deserves a shot at the title? Bom, todo mundo merece, mas eu não sou o cara para decidir. Acho que as pessoas têm que perguntar isso pro Dana White. Eu tô pronto para qualquer um. Everybody deserves, but I'm not the guy to ask. They gotta talk to Dana White. I did ask him, and he said if you wanted to fight him, he'd give you that fight. Qualquer um. Anybody. Demikianlah video kali ini. Kalau sampai match ini terjadi, siapa yang kalian pegang? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih.